Balikpapan terpantau hari ini cerah. Bujang kasih bujang lapok minsan gi ambal anu sut baran halam na maglumot bal makasumo palawok. Pakaian na itam-itam sa min mata etom rayban sali altista milikan baran na magbuwang-buwang. Aray mo pa ka boa na ba akeyat-keyat palanti kun pinahompot bulit tape naput-naput sinta kun pasaut-saut kompang no magkembot-kembot. Aray mo pa ka boa na ba akeyat-keyat. Nahut sa es na duwang puyukup apanday maglegot-legot bulih ni pa oyok-oyok baran na magleod-leod bang palangan magtageot bang ni ako na pasekot ako magtuy hanap putnap